Presiden Emmanuel Macron tampak terkesima saat menyaksikan Taruna Akademi Militer di Magelang fasih berbahasa Prancis. Momen itu terjadi dalam kunjungan Macron bersama Presiden Prabowo Subianto pada Kamis 29 Mei 2025. Tampak keduanya meninjau langsung sesi pelatihan bahasa yang menjadi bagian dari kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Prancis. Fasilitas itu merupakan tempat para taruna mendapatkan pembekalan bahasa asing. Keduanya tampak berbincang dengan sejumlah taruna yang sedang mengikuti sesi latihan berbahasa Prancis. Presiden Macron mengapresiasi semangat para taruna dan menyebut pelatihan bahasa sebagai investasi penting bagi masa depan. Sementara itu, Prabowo menegaskan pentingnya kemampuan bahasa asing dalam membentuk perwira militer yang berwawasan global. Selain meninjau pelatihan, Macron juga menyempatkan diri memberi semangat kepada para taruna dalam berbahasa Prancis. Para taruna tampak antusias dan percaya diri menjawab pertanyaan Macron dengan pelafalan yang baik. Et alors après, vous formez une centaine de cadets. Donc ici, c'est officier et sous-officier. Ce sont des officiers et sous-officiers qui vont être amenés à utiliser les équipements français. Ce ne sont pas les cadets de l'académie. Ils sont formés ici spécifiquement pour pouvoir après être employés sur les armements. Donc ils vont dire combien de temps pour combien de temps de formation vous leur donnez au total? C'est 4 mois. 4 mois. Oui, je mets ça dès Les issues sont reversées dans Quel âge? Bon, quel âge? Vous avez quel âge? Vous avez quel âge? Monsieur Tollet, vous avez quel âge? Bonjour, j'ai 28 ans. Monsieur Adé, vous avez quel âge? J'ai 30 ans. Et monsieur Julien? Oui. Vous avez quel âge? Je suis Julien, j'ai 32 ans. Votre déjeuner, c'est Sophie. Merci beaucoup. Ouais.